Tonton, kuha. Na, kabunal. Jomar, kuha pa na. Tagak. Basang Jubil. Kini. Ayap, tagak bay, kuha pa. Bunal, Jomar. Jubil. Kuha lang yapon. Ay. Goodbye Philippines, I go to Bohol. Courtesy of Saddam Forever. Shout out yan ni Busto niyan Mama Maricel pa sa tiempo des Guadalupe Carcar. Shout out Tatay Conrado Ligades Lopez Labangon. Tonton Sagang. Pictus sahod na. 1-0 sa atong game to of Division 5. Shout out ni Sir Jonathan Arquion Deres Cordoba. Shout out sa Nick Chardy inatindas la Sagang. Allah kaniha impasta ng utang. Servisyo ko po. Ay, Saddam. Limpyuha pagkatrabahong Saddam. Team Bagaang. Team Santol. Trabaho. Tris. Kini para 4. Sagang. 4-0. Shout out ni Jason Enciliadas Dalagit. Jomar. Kuha na. Sagang lagi amon. Puriton. La, kini. Goodbye my teacher. Goodbye. Oh, das Burnok ni Reo. Idol Chardy dia. Das kilira na to ha. Kulapo. Overhead. Out ball. 4. Servisyo Jomar. Kini. Pokot. 4 atau skora sa atong game to. Ados. Pila skor dia dos. Skor. Katrono. Servisyo Jobert. Sagang. Kuha. Nakabunal Subil. Out ball. Singko na. Sa atong game to. Jomar, Sagang. Ukmod. Yay, ikis ng dipinsa. 6-1 sa atong game to pabor sa Team Cebu City. O kauban na to nag-cover sa atong bakbakan diri sa puro kalok. Alegria Cordoba. Mao si Bulls Channel na di skilid. O tuas at bang sila si Busagak o si Oliver Montijo. Kini para City na. La, ayag bang. Lamba kay lambalas Kulapo. Kuha pa. La, nilapos. Side out. 6-1 Servisyo dahil pang spiker. Jobel Ducante. Agit tukmod lang sa damoy. Laras ni Don Titing na niya. Mao na ya. Juanes Cordoba. Sinderos Cordoba si Don Titing. Kulapo. Hala, lipat ang tanan. Servisyo Tonton. Kulapo. Gibunalan. Babag na po kay wala babag na tinayo. Tara. Pauwan ng Team Cebu City nagpauwan na. Dapag yun. La. Bunal sakto na pas Kulapo. Ayay! Nakauntiran, my goodness! Woo! Lipat ang Team Cebu City. Gitagod-tagod na unta to. Sus, nakabaos pang kontra. Basta bino. 2-6 para Tris. Servisyo Tonton.
Kuha 360. Sadam. Nakabunal. Sharon Cunita. 3 size out ball. Kini para 4. Tagak. Kuhang Sadam. Pero out ang tira. 4 size. Kini para 5. Jobert. Ay, nilupa na ang Agila. Pero short ang tira. Size 4. Sayat na. Servisyo para City. Na, pusing na skula po. Kini. Kuni. Tara. Kini. Gi. Andus. Bang. Tara. Susanosis. Kulang ng kunti. Servisyo. Jomar. Jobert. Sagang na. Sagang yapon. Kini, baos na. Bang. Bato. Gib. Tare, kuha pa. Kini, lugaw na. For the kill. For the kill. Ay, ngigay. Inside kayo. Nice placement. Sa Servisyo. Servisyo. Banggi si Jomar. City 4. Kini para 8. Servisyo. Mr. Explosive Jobert Marcinas. Quitis. Gibunalan. La. Wa man maigking. Tara. Stok po ni Sadam. Koy. Goodbye. Impas. 8-4. Last 4. Servisyo. Jobert. Kene. Bang! Buto. Out ang sagang. Kilab ang bola eh. Noibi. Kini para Gis. Last 3 na. Kula po. Sadam. Ay, tagak. Wak abantis Jobert. Side out. Okay, 4 ha. 4-9. Kini para 5. Sagang. Gibunalan. Ay, wana. Wana, padpad na. Kini. Punan. Nakabaos. Kakula po. Ay, tagak. Sao di Sadam. Wak kakat-kat ang bola. 5-9 na. Servisyo Jobil para size. Sagang. Sagang yapon. Overhead. Out ball. Side out. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Sadam. Para Gisne. Ay, gidagan. Bang! Iway ang dipinsa. Gis 0-5. Tinunga atong score. Last 2 na ang bang! Tok mo Sadam. Last ball na. 11-5. Last ball na. Para daw sa game 2. Ay, lubog, ipakaon man. Bang! Dapa! Bang! Latos! Bang! Labato! Bang! Tuag si kabulay. Nayawaat ko lang po. Daog na. May daog ang Team Cebu City ha. Sa game 2. Atangin niyo itong game 3.